Naimbag gamalem tay amin kakabsat, kaya't kablawan kayo itinabara, kinaragsak nga baro nga tawen, sapay kumata, nasalakmid tayo, nga simmabat iti baro nga tawen 2021. Traditionally, we greet the new year with thanksgiving, masses and prayers, and a basket of 13 fruits on our table. And for us women, we love to wear polka dot attire. Like today, I'm wearing a polka dot blue and white dress. Yeah. I have learned that from my teacher aunties and grand aunties as well. Iso nga itatangal daw ako, dahito iti muna, ken iso iti kangrunaan manen, nga may isang kayat mi nga interviewan, may panggep, iti teaching profession. Ken we will focus on the theme, the Best Maestra Program. Amwen tayo kakabsat, no anya, iti Best Maestra, ken anya pwede iti challenges, ken pagsayatan, iti makidanggay, iti may nga retired teacher, tadatay amin, nagbasbasa, kastamet nga nagbasan, ken nagbasan tupay, we will always be managed by our own teachers, not just our mothers, but our teachers in school. And we are very lucky to have with us Dr. Susan Q. Refuerzo, the former executive director of the Best Maestra program in Ilocos Sur, which has brought heights even to other countries and nationwide. We would like to greet our guest, iso ti pamusak tayo, iti dayto nga tawen, Dr. Susan Refuerzo. Naimbag nga malem mo gayem. Naimbag nga malem mo, Marjo. Yes, Thank you very much. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, kan Apo Divi, Deputy Speaker, the author of the Best Maestra. In highlight ni Marjo, nga ako ang founding executive director, ngem I should give tribute to the Deputy Speaker, being the author and advocate of the Best Maestra. Ti Maestra, Ma'am Susan, Yeah. ket acronym ti may nga importante nga programa. Ket daytoy will address the professionalism and kumbaga capacity building for our teachers. Can you further discuss what this acronym means and how important it is to the teaching profession? Thank you, Marjo. Dadya maestra, gayem kay hanlaing iso ti acronym. Best Maestra is an acronym itself. Yes. In fact, the misnomers na dito, idi in-launch me di 2000, when was that? 2000, as the Best Maestra program. Ada nang question kanya nga district supervisor, ti Kawayan, may he rest in peace. Di ko ako na kanya ti mother, idi open forum me. There have been many contests about outstanding teachers. Yes. Now we are having again another search for outstanding teachers. Awa may mangyari-yari. Yan ang sinabi niya sa akin. Then I was dumbfounded. It was a challenge for you. Ano bang question niya? Sabi ko sa isip ko. Pero it came to my mind, Sir, I'm sorry to say, this is not a search for the best maestra. It is not the best teacher. It is an acronym of a program. Best is better education for students and teachers via managerial advancement in education to support teachers in the rural areas. Okay. Kaya nga, sinabi mo sa advertisement mo, Marjo, it is systemic, spiraling. Yes. Kasi in all trainings that we know, no matrain ti teacher sa bali training na, no matrain ti administrator sa bali training na, nga separate dagita nga entities, nga parang isolated, diba? Pero if we speak of systemic, no niya ti pa-training mo ti dayi teacher, isumet dapat ti pa-training mo ti dayi administrator. Nang sa ganon, the administrator being the instructional supervisor, kaya niya nga better nga i-guide dayi teacher niya. Okay. Yeah. Kaya nga, the research capability building me with the best maestra gayem, ti focus me kadag yung master teachers, tayo so da nga ron ti talaga nga required action research. Ngayon, ma-surprise ka nga ta nga, after ngayon, train me ti grupo ti beginning teachers for action research, tinawag ko me, dagijay, halang nga, administrators in general, dagijay administrators da.
Nang sa Meaning ganon, principals. yeah, nagjay immediate head da. No, kasla kumano siya ti teacher, si kati head ko, si kati umay. Hala nga, anybody, any of the head teachers can come. Okay. Nang sa ganon, what we give to the teachers, that is what we give also to administrators. And they are in a better position to guide their teachers. Anya ti component da ito nga training program, ma'am? Yeah. It's good you ask, Marjo. The components na kita, phase 1 is, we call it teacher formation program or values reorientation. Maybe gaya mamati ka kanya when I say that. If you develop the commitment of a teacher, you start with building up the personality of a teacher. And in the personality building, dito namin binibuild up yung values nila. Ang values nila dapat ma-build up yung commitment. So that if a teacher is committed, even after the call of duty, they are willing and able to render service. Okay. So commitment, letter Yeah, C, is commitment. number 1. Other values that you would like to inculcate. Kada gito yung memestra nga who will go through kada to training program. I have to recall the training program natin, ano, the package na the values reorientation. In that phase of the training program, we tried to build up the 4 M's. Okay. Maka-Diyos, makatao, makabayan, makakaliskasan. Right. So, ti tema da ito nga training program. Yeah, ma'am. Dapat na continuous professional development, how is this connected, yung best maestra, today jay continuous development, ti professionals tayo, ano, teachers tayo. Kasi aming nga the PRC, a license na have to go through a continuous professional development. But specifically for teachers, nagpintasket din, tanabuangay yo, dahil best maestra, tap no matulungan dapain nga kang kanayon, lalo na if they go through the training program. Pagyabana ko ni deta nga sa Ludsod, Marjo, ta amok nga dumdum ni Deputy Speaker, tapiken mi man apo ti karirik nam, dito'y ti best maestra nga itra-try mi nga revisit again. Yes. Kasi when you were the congressman, in pa-revisit mo, sir, pina-revisit mo in 2017, July 20, 2017. 2017, I think I was You were there. there. And our current assistant, this division superintendent for vegan, who was then the assistant division superintendent for Ilocos Sur, ni Apo Arnel Doctolero, was also there to give his message. Ma'am, can you give us a brief background or history dito best maestra? Taamok nga, haanlaing nga itatang congressman, when no idi congressman di 17th Congress ni Apo Divi Savillano, but even when he was governor and vice governor of the province of Ilocos Sur, addan dito nga best maestra nga back to back tayo nga duwa nga mangi-promote. Kasi tinamunganayan na, Marjo. Parang research-based dito nga programa. If you remember, I go back, please allow me. Yeah, to go please back do to so. history. Please Yeah. do so. If you remember the time when the Department of Education, Culture and Sports was criticized with the deterioration of academic excellence. Okay. That was in 1990s. Kasi namunganayan na dito the continuing professional na CPS, kuna continuous progression scheme. Ang continuous progression scheme noon ni Dr. Brillantes was nagpintas objective na gayem. Give every child a chance to experience success. Because success is motivating while failure is frustrating. Yes. Di ba nagpintas nga goal day jay? Unfortunately, the nga goal na misinterpret the implementers nga parang mass promotion, no failure. Pero the meaning of that, give every child the chance to attain success because success is motivating while failure is frustrating. If you say, kumadejay, give every child a chance to experience success, dejay kuma level nga self-pacing. Tanong kuma, week kuma dejay man sa ngubing, back up anti self-learning kid dati module nga kuna tayo. Okay. Ngayon, with the time nga 1970s, na-train the teachers and the self-learning kit production, module data. Ngayon, kaputapundo ti problema,
nariga may biyag ti teachers pala idi. Handa may nga may sakripisyo piman ti sarili da nga financial. Kaya na-forget amin. When these products of CPS went to college, nakita ti college level, naku naman ang mga graduates, papunta na sa college, yung reading, writing, arithmetic, problemado. Kaya ang cry ng society then was, academic performance is already deteriorating. Academic performance is already declining. Simrek, the Oversight Commission Congressional Oversight Commission to Survey Philippine Education, EDCOM, the acronym na data, in 1991. In 1991, nag-finding ti EDCOM, the heart of the problem in academic performance, in the deterioration of academic performance, is the teacher. The teacher is the heart of the problem. In-accuse na ni teacher. Nga, the heart of the problem is the teacher. Kaya siyempre ni teacher met akit, after all the efforts, siya pala mapabaso. Parang ganun. Nababalaw. Yeah. Nang TED ti EDCOM ti policy recommendations. Pero ang ginawa ng Oversight Congressional Commission, they did not immediately implement the policy recommendations din of EDCOM. To settle kumada yung issue nga deterioration of academic performance. The validation ng Big Four studies. Big Four studies, awan pala siya didi kayen. Awan pa teacher. Awan pa. Yeah. DEX pala iti. DEX. Ampay nga DepEd. Yeah. Iso nga yan ti tertiary education, Bureau of Higher Education. Idi kuan gaputa kaya nga validated the findings ti EDCOM. The Bureau of Higher Education of DEX, I should say. Nag-announce that the competition to all graduate schools nationwide for research proposals. Si kami may UNP, na-challenge met, nagaramid kami met at proposal mo kayo. Nariga may nga awan nga pulos ti entry ti. And you were then teaching at the university? I was a faculty then. Okay. Nga di sorsuro mi di diay, ma'am? Research. Yeah. So nga niya po, Susan refers to the libro na po, iti research. And ako piyak ka rin dyan. And I go back to it once in a while. Lalo, I'm teaching now at the university. Yeah? Yes. At the College of Public Administration. Wow. It's nice to hear that. Yeah, kasi jay teacher, tikwa na. Di ka research-based dito. Hindi kaya ti UNP met, makikumpit kumati dito nga call for papers. Naku, kung mga makikumpit ti graduate school, tade di late nga din ti graduate school, secretary pala idi chinalin si Dr. Eder. Agaramid ka na ti proposal and si PIN, kunana ke. 1 week laeng ti palugin, magaramid ti proposal, national competition, kapsat. But you did it. Inatrasan na. Kaya gaputay inatrasan na. Si Kaman Susan, kunana ni Dr. Eder. Kaya siya ngamin ti weakness ko may no daduma, no niya may ted nga challenge, ikarkarigatag no kayat. Kaya one time nga nag-official travel ni Dr. Eder, in-try ko nagaramid ti proposal. Sira da draft ko, napagam-isa mo, kuna na kanya. Napagam-isa man yung ipalis mo pa, awen, kuna na ke. Awen, sir, kuna. Ngayon ko, kasi nga rito lagta, sir, kuna. No dak ti opisina, I cannot do it, nga makakonsentrate. Give me chance, I work at home. But when I come back to the office, the output ko, kuna kanya na. Oh, so edit work from home, eh? Si kami, Iyawid ko dagiti libro and mag-concentrate ang agaramid ko na. Nabit ko dagi 1 week nga na aramid ti proposal. Dinaramid ko ti proposal okay, submit tayo Manila deto yan. We beat the deadline July 29 ko na. Ngem tatati ko na kanya ko bidam ko na agbidak ti sarili nga trabaho sir. Dati ti mistake tayo nung duma, I'm sorry lang, Marjo distorya lang. Parokyal nga minti sots tayo, probinsya na, bidak ti trabaho, only this kind of work, o namin kanya na. Ay, anang mabalin. Dagi trabaho ni Dr. Ferdi, kaya regional nga research, kaya nakaala ti USAID ti 200,000, kaya sika kay competition mo, kaya national ko na kanya. Ay, basta dyan kaya nga bidan ti trabaho, ko na kanya na. Ngayon yung patulog ko yung Manila, no, di mo kahit yung bid siya, nang bid ko na kanya.
binidak 900,000 ko na bahala ka. But that is not my cost ko na mga So that's the procedure or the process. Yeah. I did not think about it. Then one time, September 10 nga talaga, si Mang Petin Vitti tawag dan jay Kwan, Bureau of Higher Education. We are inviting you for a meeting at the Nico Hotel kung nada kami seren, to discuss the terms and references of a memorandum of agreement. Kung nada kay, sir, anya reto kayo nasawin, napaka-ignorante. Anya kayo nasawin dito terms and references ti memorandum of agreement. Kung nada kay, dapat baranin alo ko dahil proposal mo. Okay. Kaya pumunta na kami doon. To cut this story short, this was the 4 big studies in the Philippines. Okay. Nga si maruno ti dayjay EDCOM, dayjay Congressional Oversight Commission. The 4 big studies nga na-awardan from the competition composed of the University of the Philippines, De La Salle University, Cagayan de Oro, Polytechnic State College, and University of Northern Philippines. Wow. Hinawaka nga project kamsat ket curriculum and processes of teacher education in the Philippines. Yes, yes. I had my World Bank consultant, the director of Western Michigan University. Siya ang nag-post sa akin na ma-improve ko yung research capability. Until eventually, we were able to come up with a policy recommendation, which is the professionalization of teachers and the teaching profession through a licensure examination for teachers. Which is the LET. Yeah, The yan LET. ang LET ngayon. Yes. Which is renewable, competency-based, performance-based. And I can remember very well, August of we finished the research in 1996 kasi ang research namin was 1993 to 1995. 2 years. 1996, the then President, His Excellency Fidel Ramos, signed the Republic Act 7836, which is the Professionalization Act of teachers in the Philippines. That they have to go through. Yeah, that is the start of the LET. Okay. Yeah. Examination. Yeah, which is the competency-based and performance-based na kunanan, require nan nga TILET, which is the licensing is renewable with the required prescribed number of accumulated credit units in continuing professional development. Haanen kamsat nga eligibility for life, but eligibility which is renewable with accumulated CPD. So it is an ongoing acquisition of knowledge and training programs. Kaya with that, di ka nalpasin siya ko na kagkamkampan ti panunod ko na tanalpas nga ron dayi nga national study niya. The late Dr. Philart ni so ti President. Dorothea. Yeah. Challenge na dear nalpas deta naggastuan ti gobyerno ang research na the government spent 1.5 million for that kuno na ganyan. Kanya ti findings na nya nga ron ti resulta na tatan. Alam mo the result na national policy yan let kuno ganyan. Exactly. National policy, but when will it be implemented? Ngayon, among ti probleman, among ti solutionan from the research, can you not do something at the grassroots? At the grassroots level, you should do something naman, sayang lang ang kwarta gobyerno, kuna na kanya. Kaya with that challenge, imasidegak ati political leaders, tamasapol met ti pondo nga pang-implement ti programa. I went to one congressman, ang sabi niya sa akin, sorry, administrata, wa may pundo nga para kas nga program. Kuna na kanya. Kaya, diya mo ang mapukawan latanam nama, ti maraya na pang kinisar DP, diya Capitol. And he was then the governor or vice governor? Vice governor. Ngem damong imasidega kanya na, kay bukal pa ID. Okay. Kaya di travel ko di Amerika nga damdamo. Sir, daman ibagak kanyam, kuna kanyanan. Di ba you believe nga development begins with people, kuna kanyanan. From Dr. Stephen Covey niya, kuna ke. Yes, kuna na ke. Di ka lang nga mabaling agpondo ko mati-training ti teacher, sir, kuna kanyanan ta. Nalpas na research nga hinawaka ko nga national nga at the policy study na nga national, at the policy na nga LET nga national. Kaya di grassroots level, kaya ako gumamit ang dami program ti HRD, gumamit, teacher development. Ay, kasto nga ro din. Kaya mo, upgrading teaching skills, kung na kanya nga sigidan.
Upgrading teaching skills program kaya mo kuna na kanya. Alakit sir kaya ko ay sumila pagturungan na di kaya ko masawin kuna kanya na kay. Madama budgeting na malagit ko laon ita madama budgeting di kapitulyo. Agtugaw ka pag di tante singi ko di budget mo maro din ako na. Ika nga 200,000 kaya mo kuna. Sino waditi 200,000 pesos at that time? Yeah, that was 1996. Okay. Dakil na yung pundo na po. Okay. Kaslak lobi nga ba singalagto na nga ye. After Okay. a while, enroll na ti print out ti budget. Di tata budget mo na upgrading teaching skills 200,000. Tumbi ka, titan mo kanya di proposal na wapela proposal mo kanya. No, he had faith in the teaching profession. Yeah. I think his Trust me, mother was then Yeah. a teacher, although she's also a nurse by profession. Yan ang sinabi niya sa noong 2017 okay. eh. Kaya niya, love na love niya ang teachers. Yes. Okay. Yeah, that was the beginning. Ang start niya was upgrading teaching skills with 200,000. With the LET that started in 1996 implementation, it required for continuing professional education, kung ano marjo niya. Kaya from 1996 na panti 1997, they upgrading teaching skills, inamen ko nga nagbaling nga continuing education program for beginning teachers. Okay. Very Kasi specific yeah. for the teachers. Beginning teachers. Yeah. Beginning teachers, 0 to 5 years of teaching experience. Okay. Those who are fresh Yeah. graduate and who just passed the licensure. From student teachers up, hanggang na 5 years. Kaya, from 200,000, pinagbalinnan nga 500,000. Wow, nag-increase. Yeah, naging increase. More than doubled. Yeah. And with our consultancy from Western Michigan University, modesty aside, I have to recall the productive years. Yes. During that Please. time, I was the consultant from Western Michigan University recommended me to work at Michigan. I was interviewed through online by Dr. Carol McLaughlin because she wanted me to man a research center at International Youth Foundation. That was in 1994. But then, for family reason, di makaya tipi manaw. So, during the last year of our research, sabi ni Dr. Stafford Beam sa akin, I was waiting for you at Michigan, Susan. Why did you not come? Then when I was laughing, because he is a guidance counselor, yes, I understand. Because you're a family Yeah. woman. Never A mind, mother never of mind. how many children? 4. Wow. Never mind, if you do not like to come there for good, I will bring you to USA. Get your research findings, you disseminate to our American educators and evaluators. That was the beginning. So in 1995, I was able to go to USA to have the presentation of a technical paper based on the national research, the curriculum and processes of teacher education in the Philippines. So, Ma'am, you have mentioned about the 200,000 nga initial Yeah, nga yeah. funding mo. Kunana ni Jake Filaldan, Ma'am, anong taon po yung pundo? Adami live streaming tayo, Yeah. dagiti viewers tayo, ket ket mabalinda tig shout out, great kasamit nga saludsod. So basahit man dayo nga dublen. Anong taon po yung pondo ng 200,000? 1996. 1996. Wow. So how many years ago niyan? Yeah. Siguro milyon dayo din. Dakkel nga 1996. pondon. In So malakas to ni tilagtom nga kunamon. And then 1997, it became 500,000. it became 500,000. And Yeah. and then siguro dapat si Marcelo. Dapat si Maruno. Sige, go ahead with your I story. started my travel at USA in 1995, me alone by myself, funded by the Global Technology Search Program of the UST. Okay. Then in 1996, imasidega ken ni Vice Governor. Nya po Kaya po divi. TV. Okay. Sir, daman presentation ko ti kwan, technical paper di kwan, di American, di Bethesda, Maryland, ko na kanya. Kanda ko na, ti pundo ko, nagbiyahin ko na kanya. Awang ti para foreign travel ti UNP, ko na kanya. Yeah, but the International Relations Division or Unit University. Awan ti Wala pa dayjay, noon, awan pa wala pa noon. noon. Okay. Kaya nga, in-integrate na. Ibiro kang kapundon ko na kanya. Napang kami dyan 1996, Bethesda, Maryland. Hinahampay lang nga nakasuro ni Sir D. Tabisin mga kanayon.
1996, we were at Bethesda, Maryland. 1997, we were at Indianapolis, Indiana. Kumapela ni Sir Reading hanggang nakasurot. 1998, ang kami nga nakabiyahe because of change of leadership, national and local. 1999, we were at Traverse City, USA, Michigan. And he was with you? He was with us. Okay. Doon ko nakita si Deputy Speaker, hindi lang siya political leader. Developmentalist talaga. Okay. Parang educator eh. Yeah, right. Right. Nag-plenary session da with my World Bank consultant as the keynote speaker. Inaskay namin nga kakaduami, may kayong tadungeg tayo ko na kanya. Siya mga kami naging pasaway. Nadanangin entertain kanya kining Amerikana di Jeruan nga nakisarsarita. Idi rumuar da di plenary session and tinapik na kon. Ad assignment mo na nga baron ako na kanya. Yan ito sir ko na kay. Acronym man ka, maestra ko na kanya. Oh, mahilig so na di acronym niya. DDBS acronym na nakasurwak ti data acronym. Oo. Sir, anya ti meaning na ta maestra. Managerial advancement in education to support teachers in the rural areas. Kasi ang theme ng topic ng keynote speaker was a systemic approach. Na kung matrain ang teachers, matrain din ang administrator. And ang focus naman ni Sir DB, dapat tutukan din sa rural areas. Ang late husband ko naman, may he rest in peace, i-tribute ko man. Sir, na yun naman, deta maestram ako na naman. Na yun ti best ko na na. I-define mo nga ron, deta best ko na kanya. Better education for students and teachers. Pinag-meds ko nga doon, best maestra. Okay. Napintasan, best maestra detan. Sumangpeta di Pilipinas, kampilaman na detan, tapunduhat ko na. Wow! I can remember very well. Birthday ko ti August 11 in my daken ni Bukal Ante di Balay. Wandasan. When? Yes. Iso ti Bukal idi. Yes. Was he the Yeah, he was committee with chair? us. Yeah. He was the committee chair in education. Yeah, he was with us with Sir DB. Hindi ko ako na ni Bukal Tante kanya ko kay Manang Susan. Nalpas mo jay ko jay proposal nga patrabaho ni Dibin. Nalpas nagurorela kanya yo kuna kanya na. I proposed for 1.3 M. Idi allowance mean kuna ni Bukal Tante kanya ko kay Manang. Kaya mo kanuti 1.5 M kuna ni Dibin. Nanayunan. Kasi nung nga ti maditi 1.5 kaya propose ko kay 1.3 kuna ka. Right. Kaya good haan at integrate mo aming nga foreign travel di jayan tadi ka kanayo nga tapik nung biyahe ka kuna na kanya. Yan. Doon ang starting niya. But it was research based. Kung ano ang weaknesses noon na nakita namin sa research, iyan ang pinapalis namin with the program. Nagbalinda ito nga programa, Mario nga, parang induction program of beginning teachers. That was in 19... At that time, do you have the statistics no man ti beginning teachers in the province of Ilocos Deta nga ron tiriga na tawam met. Dawan ti database. Awan. The only thing that I can remember is idi pina-revisit ni Sir di 2017, 300 nag-register. Nga all graduates of the Ado, the entire province of Ilocos Sur. Ado naka-benefit karatoy. When atay di mangrugi kami di 1996 kay in workout ko with UNP Board of Regents nga nagbalin nga 3 units graduate education equivalency program. Meaning to say dagi jag training ited dala ti certificate da nga nag-training da. They are entitled for 3 units cognate unit. Under the sea. Masteral. Okay. Tatan member ti Board of Regents ni Kong Divi. University of Northern Philippines. Kaya hindi ma-revive di 2017 ni Gilbert Kalayang, Dr. Gilbert President. Yes. Sir, kumusta DJ Kwada DJ? UNPBOR number 30 series of 1996 kuna kanya na. Accrediting the best maestra program with 3 cognate units. Ay magtutuloy akin ni Board of Regents the resolution data kuna naman. Okay. It was considered. Recognize lata it is there kuna naman. So kampante ak ang may deliver lata dito nga programa ket nandyan siya. Right.
uray sinon to the administrator or management or even board of regents member. Kaya dito may ati mesa nga dakil nga naimula ni Sir DBT, probinsya ti Ilocos. Ang daming mga nag-envy nga different provinces, different divisions. They wanted to have benchmark from our program. Anda mo makaya, Pima. Now, because you were able to target people to support you. I mean, legislators Exactly. and as well as local chief executive. We do not have a person like Susan and a political leader like Vice Governor kunada may nga rolled in one kaya da nga support yung support ba. Yan. Okay. Kakabsara, break tayo. Ituloy tayo ito. Di pinakasarsarita. Kini Dr. Susan Refuerzo. Ado pa yung tayang mwen. May panggap. Dito best maestra. Upang mas lalong maisulong at mapaigting ang industriya ng kawayan sa unang distrito ng Ilocos Sur, hinikayat ni Kong Divi Savillano ang komunidad na makiisa at makipagtulungang makabuo ng mga lugar na pwedeng maging pasyalan, hindi lamang sa kanilang barangay ngunit maaari ding dayuhin ng iba pang mga lokal na turista sa probinsya. Ang proyektong ito ay tinawag na Creating Bamboo Park kung saan ang kawayan ang natatanging materyales sa pagbuo ng proyekto. Pinangunahan ito ng mga benepisaryo ng tupad na talaga namang natatangi sa lahat ng mga proyektong nagawa sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Naging masaya ang ginawang ebalwasyon at talaga namang ikinagulat pa ng mga evaluators dahil sa husay at nakakabilib ng mga pamamaraan kung paano nilang ginamit ang mga kawayan. Napakasayang makita nula buong komunidad ng distrito ng Ilocos Sur ay nagkaroon ng pagkakaisa sa pagbuo ng isang bamboo park. Nagkaroon sila ng madaming ideya sa pagbuo ng iba't ibang produkto na pwedeng magamit ng komunidad. Sa panahon ng sakuna or pwede rin na maging pahingahan, relaxation ba, nung sa ilan. At pwede din gamitin sa sports, sa kusina, mga utensils natin, kung pwede pala siyang gamitin. May mga pwede pa tayong gawing produkto na pwede nating ibenta, which is talaga mapagkakakitaan nila. Siguro unang-una, nakikita ko yun sa programa ni Kong na nagkakaroon tayo ng seminars kung paano tayo magpapropagate ng bamboo. Siguro yun yung una pwede nating i-share sa kanila, and then later on, mas mapapausbong pa natin kung ano pa yung mga ibang produkto na pwede nating gawin mula sa kawayan.
nakita ko yung kung paano pinangalagaan ng mga tao yung mga kawayan. Dati yung mga bundok na mamasusukal, ngayon ang ganda-ganda. Pwedeng gawing tourist destination sila. Kaya masayang-masaya yung mga tao na nakagawa pala tayo ng ganito dahil sa kawayan, napaganda nila yung park nila. At ito parang tuwang-tuwa yung mga tao. Yung initiative ni Sir Divi na gumawa tayo ng mga bamboo park natin, lumabas yung mga kung paano gamitin yung kahalagaan ng kawayan. Kasi mayroon pa akong nakitang ginawang tinidor kutsara, parang ganun. Yun, hindi dati ginagamit yun. Ang dating ginagamit lang dyan, yung mga balingyang, mga kadang-kadang kung ano lang. Pero maraming akong nakitang lumabas na pwede pala. Kaya pagka naalagaan natin yung kawayan natin, yun, ito yung nakikita ko na kung bakit si Sir Divi ay binigyan niya ng halaga ang mga kawayan. Ang advokasya ni Kong Divi Savillano para sa patuloy na pagpapalawak at pagsulong ng industriya ng kawayan ay talaga namang siniseryoso at tinututukang trabahuhin ng kongresista. Kaya naman kaliwat kanan ang pagbibigay ng mga pagsasanay para sa propagasyon, wastong pag-aalaga at paglikha ng iba't ibang mga produkto gamit ang kawayan. Malaki sir ang nagagawa na nitong proyekto ito dahil may expose sir sa lahat ng tao dito, dahil may approve itong bamboo. Kasi maraming pakagawaan niya sir, itong sinabi ni Sir Kong na ganito na proyekto. Maraming natutunan ang mga ibang mga bata, kami rin na mga mas matatanda na ituturo rin namin sir sa mga mas maliliit na bata. Sir, ito. At may expose namin lahat kung alin ang alam namin sa mga ninuno namin, sir. Okay naman, sir, ang aming samahan. Minsan naman, sir, parang nagigilty kami. Sabi namin, sir, naku, sabi namin, sir, paano kaya ito? Magagawa kaya namin? Pero sabi ko, sir, sa kanya naman lahat, okay naman dahil ang Diyos nandyan. At sinasabi namin, sir, napakaganda sir dahil na-expose ang pinapagawa ni sir, dahil nagtatanim din kami na ibebenta namin sir, na malaki pagsasalamat namin dahil pag binabayaran ni sir, katulungan namin lahat sir iyon sa mga pang-araw-araw namin, may pumapasok sa amin na pang sa kabuhayan namin sir. Sir Kong, maraming salamat sa binigay nyo na ituro nyo sa amin, at maraming salamat din sa namin sa mga bembo dahil na-expose mo lahat sa mga ibang province, ibang lugar, na ipapakita mo sir sa lahat. Napunta na rin sir sa ibang bansa, mga katulong din nakikita nila dahil sa kagawan mo. Ang proyektong ito ay simula pa lamang. Layunin ni Kong Divi Savillano na patuloy na isulong ang mga ganitong programa na makatutulong sa pag-angat ng turismo sa mga munisipalidad at upang mabigyang pansin ang kahalagahan ng kawayan sa buhay ng mga tao. Nagpapasalamat ako kay Kong Divi kasi nga sa ideya niya or sa inisyatibo niya na magkaroon tayo ng kawayan park or bamboo parks, nagagamit natin yung ating resources pala. Tayo pala yung napakayaman sa kawayan. Tapos, dati, parang wala lang siya parang kung sino lang yung may gustong gumamit, sila lang yung nagkakaroon ng advantages. Yun pala, ang dami-dami niyang pwedeng usages na magagamit ng buong komunidad. Hindi pala natin alam na, ay, ang ganda pala ng magiging resulta. Agsubli tayo kakabsat, kablaawan tayo, rigiti, apong agdingdingeg, ken kang kanayon, ng buybuya, tiday ito programa tayo or segment tayo nga Trabaho ken Serbisyo, kas kuma iti amigos riders. Ang kanayon nagbuybuya, they even joined us, karay tayo, pamaskong handong tayo di December. And the member of which, I think the founding chairman is our director, Gilbert, here. And as well as, ito yung nakapanadming bistro, so the Bugis Bistro. Sooner or later, we will be there. The whole team will come to your bar and restaurant. Kasamet, get well soon, Lester Sunyo. And hi to Glenn Arcanio of London. Happy watching again to our friends in the district, our colleagues in Cabugao, as well as at the capital, kay Kabsat Bong and Kabsat Alda, and of course, our also junior Kabsat DJ Savillano. Kablawak meta po, dagiti apo nga adda iti Department of Education, Culture and Sports, muno DepEd itatan,
Ta sinuportaran da daytoy makunkuna nga best maestra nga idadauluan iti dating nga gobernador tayo ken Congressman Divi Savellano back to back with the former executive director, the retired Dr. Susan Referso nga iso iti sangaili tay itatang malem. Ma'am, ituloy mo. Iti no kasano nga nagprogreso daytoy nga best maestra iti tawen iti year 2000 siguro ti pangrugyana mon. Or 2005, 2017, I mention mo itatayan. Di ka di 1999, timbagak Marjo niya, iso ti panakainaw na di Michigan. Then it was funded with 1.5M. 1999, nagipag-travel kanyami ni Apo Deputy Speaker, then Vice Governor, and Governor together with the Education Committee Chairman ni Apo Bukal Tante Wandasan. Napang kami dyan San Jose, California, the year 2000. We were presenting technical research papers. Kaya maragsakan na man kakabsat pada nga taga Ilocos Sur, nga mangi waragawag, kasi hantay mga ibagbaga nga kanayon, tatalag ti tiyan sa ating nga mga ibaga. Ti ipapapami dya USA as a team of technical research paper presenters. We were the only technical paper presenters from Asia and the Pacific. Wait. Yeah. Modesty aside. 2003 din na pang kami di Kentucky. Okay. From there naging flagship di regional office. Beginning teacher support and mentoring program. Imidi na nga nakamumay ni Sir Dibin tati focus na di panang revive ti Ilocos Sur Hawaii Sisterhood. Okay. Hawaii Sisterhood. Yeah. With the province of Ilocos Sur. Ganda, doon madagi din naramidan, dati kayaay, dati kagayam taga Hawaii, because even up to now, dari yung medical dental mission, iti do doktor, dentista, iti Ilocos Sur Association, di jay Hawaii, sinangsangili tayo idi Enero 2020. And adurag iti nagbalin pasyente, when na beneficiaran dagito yung medical dental mission. Ma'am Susan, in the 2017, in relaunch tayo daytoy, ket Congressman ni Apo Divin, ket adamet iti DepEd nga kadwata yung nga nang launch iti daytoy. Mano iti participants, iti dayjay nga orientation, karag ito nga memestra. Na yung bagunay nga sa Sudeta, Marjo. Kasi di nag-congressman ni Sir Divin, all the while ipagarong ko na nga forgotten dito nga programin. Ngayon, so suddenly nag-text kanya, i-revive mo man ti Best Maestra program ko na kanya. So na-revisit. Sir, i-revisit nga ro da, relaunching ata, nabayag na nag-tempon ko na kanya na. Nung diyan malilaw, Marjo, kaya 300 plus. I-DJ NSCC Hall. When. Kawayan. Ngayon, the whole of Ilocos Sur, di jay nga Best Maestra recipients. Ngayon, tinagpintas nga tribute kadagidi nga tiyempo, nga dape regional officers ng may. Tipo, yung mesa nga pioneer nga recipient tayo ti dito nga training program ni Apo Congressman Ket, nagbaling assistant superintendent, adaka nga nagbaling nga superintendent, principal, said teachers, master teachers. Kababaan nga level kadagidi may nag-attender ket teachers. Okay, so it's like you're saying they have an edge over the others, dagitoy nga nakaawat ti daytoy nga training program. Di pa nagkita Marjo kay Kasjay. Kasi tinapintas nga mes nga nangyari kay detoy Graduate Education Unit Equivalency. Which means The training program credited ti 3 units cognate masteral unit. orehanda na pa nagbangasan ti graduate Kasi college. accredited or with a graduate board BOR number 30 series of 1996 ganon. So nga tagbaling nga mestra kabsat ket continuous education. Yeah, exactly. Malpas ka nga naggraduaran na alam iti PRC, license kan, agbasa ka man rin iti graduate school, after the master's degree, ag PhD ka, but every year you go through continuous professional development or attend various training programs or conferences to be credited. Okay. Kaya nagpintas dito yung nga best maestra at ano kitayang kaya kasla istorya nga tuloy-tuloy eh. Yes. Idi na revisit di 2017. Nag-revisit kami kani sir with the historical nga ro taragya na dumahan na mo history na eh.
And this was also shared, karate report ni Congressman for the year 2020. That's why we sat down together and submitted your report to the good congressman. Yes. Ma'am, anya pa, hindi arapapa penyo, together with the congressman, may papan ti dati best maestra. Looking forward, anya regiti activities to strengthen the program, when no, to address, when no, no maala, amin, adadupay, ti mapa-benefit, when no, beneficiaran ti dati nga programa. Kinapod na Mario din nag-relaunch steady 2017. Forward-looking natin is, let us bring the CPD service provider in the province. Tati kinapod na kaya dagiti service providers ti CPD kadadala ti urban centers. Right. Kaya makita may nga problemado ti teachers, ti traveling nga ag-training kan seminar ti urban centers. Kaya no da kumame di probinsya kaya na siya that was a forward-looking. Yes. Kaya awa ng Diyos, with that, nga pampanunutek meti, uri naka-retire akon. Inkarigata, kasi research dito jay biyag ko talaga, na-develop pag ti research. That is one component of the Best Maestra program. I go back. Tika na teacher formation nga values niya, instructional skills development, then research capability jay may kaalo. Nangipundarak ti office ko jay balay nga talaga. Tayo di-retire kayat ko ti consultancy office on research. So nga nakaalag ti mayor's permit and all legal documents to operate as a maestra tutorial services, home office research consultancy. Ngayon, may romuarde to issue ti PRC accreditation nga talaga to renew the license of teachers. Ti kunada kanyak di mesa kinasarsarita, di tayo UNP. Ma'am, adami la office mo nga na arami din, napimpintas, nalalakam nga ilakan no sole proprietorship. So nga inlakad ko nga CPD service provider, awa ng Diyos, nabigyan tayo ng CPD service provider by the Professional Regulatory Commission. PRC. PRC accreditation number 2019-293 to be exact. Adumet ti nag-avail, kareto ma'am. Online, this is an online tutorial. Kinapudno na Mario, kaya awan pa atay di ko na lockdown met. Yes. Malagi mo, dinag-launch tayo kay December 9 of 2019. Dito NSCC. Binalabala tayo amin kung mga ramiden tayo. Pati scholarship kung mga ilabi tayo kay ni congressman. Ay, di kuan, napanti 2020, lockdown met din. Di naodi nga napana jay residence ni Deputy Speaker, ket ipangko dito nga papel. Mama nga nakaawin ni kong, to 1 month sa nga makaawi din, kung nada kanya ako nakawanin, bati la papel kanya na, email latan. But the thing that we would like to, nga ma-envision tayo, malagi mo din nagsasaritan tayo one time, di JNSCC Restaurant, bar and coffee. Nga tilaeng ko ma-request ko, di ikan ni kong ti subsidy for CPD fee, dagito yung teachers. Yes. Sponsoran na dagi Yeah. FIDA. Ngayon, nga tumiunay di sinaog nga tayo nga grant ko na ngamin. Haan amam nga grant ta deta mga laing tidawaten ko ng kanya. Kaya ngayon pinagbaling ko nga professional and scholarship program ko mga congressional support system. Mabaling ko maman apo deputy speaker. May kam ti subsidy dagito teachers tapno nga marigatan ti pagbayad dati CPD FIDA. Kinumabalin nga eskolare mida para professionalization da. Parang study privilege kumaman, dagito yung masteral, tamo tayo nga ti thesis nga talaga kay supati stamp ti roadblock tapno makaala dati MA da eh. Dissertation is sumiti roadblock tapno makaala dati doctorate da. Kinumabalin kumaman nga kami dati parang thesis aid or dissertation aid. Kasano ti no damagek ma'am, ta adumet interesado. Yeah. Ket among basimet dagiti siguro pundo nga may pan kareto when mauror ni Apo DV. Will it be a piloting of certain areas or screening of those who are committed nga mangala iti kasultay masteral degree under a scholarship grant or scholarship program? Perhaps we suggest nga adan to that criteria When nga maaramid tapno no sino dagitay
maka-meet karagiti nga criteria or requirements, isudan to ti may kan iti kasatay gundaway under this scholarship program. Wen Mario, ken ti mesa pa ko mga highlight deta nga criteria nga ibagbaga tayo akit. Dagijay best maestra graduates ko man. Ti umuna. Yeah. When, so far, manon iti best maestra graduated, ma'am. Do Hanap you pa- have an idea? Hanap pa naka-inventory kabsat. Ay, Ngayon kasa, dagiti best maestra programa nang entitled ko man ke way back 1996 ko man. adda nga ta sa nga ribbon nga, I think so. nga Kasi from graduate. 1996 up to 2002 nga naudya. I think it is best nga the master list tayo so that no dantura ti gundaway nga may sponsora ni Apo Divideta ket makitan ton dati nga master list and then out of that master list no sino met interesado since you have mentioned a while ago that your value of commitment. So no sino to the commitment na to go through masteral degree or studies can perhaps adan to dati kuna tayong return of investment. In other words, agserbida ti probinsya tayo, dagiti private public schools. Tapno kasatay gunggunamet iti gobyerno nga nangitad kadakwada iti scholarship. Yan ay bago na nga pagpapanunutan dagita Mario. Yes. Perhaps we can even get ideas when opinions kadagiti apo nga memestra when memestro when administrators nga bibuya when agbuyan to no may reply dito when agbuyain da when bisitahin da di Kabsat channel and we invite dagitoy nga agdingdingeg teachers or non-teachers to help us out kadaytoy nga arapaap manen iti best maestra which is to provide scholarship kadagiti mayat nga masters ken ag PhD in the event nga balinda itoy adantumet dayti kaslatay isoblida kadaytoy nga programa, So it's ngay like panawagan tayo nga ron, Mario, nga we are Well. open to receive suggestions, opinions, yes and ma'am. reactions from the public, lalo na dagiti grupo ti teachers kan administrators. Ngem ti damon-damon nga pakiusap ti gumagan ni kung ata, yung pa nag-renew dati license. When Medyo CPD man sir, ti kam kumati subsidida. Anyway, idi nag-CPD forum kami and Mario was there. Ti in-declare ko nga talaga nga CPD fee nga nai-report di Jay Manila. Tinaprobaran ti PRC nga talaga kay 3,600. per teacher. Yeah, per teacher. Takkel gayam day nga. Inaprobaran ti PRC di Jay. Kaya ito yung CPD at the module da it is through online. Han nga when, masapulen, nga mapanda iti urban areas, lakuma dito yung Manila, or even Dagupan, I think, and Baguio, dito iti center city. So nga, they can do it online since everybody is limited. The restrictions tayo, iti panagbiyahe. Nya, ma'am. When, So Mario. nga, very timing karagito nga panyempon. Dahito nga online training program karagiti memestra. Okay. Awan ng Diyos, damit ko ata yun. Maestra Tutorial Services Official nga FB page tayo. Anya mo ti tutorial ko yung FB Medyo page, ma'am. research made easy, Mario. Okay. So you have to That is check the that available. out. Medyo research made easy course book. At the Okay. ebook na dejay. At the ebook na, and they can purchase that or they They can can download it. download it. Adurag iti pagkaalaan, iti may download na libro. But this is for free, ma'am. Bueno, the chips. Dakwalatan the CPD fee taptan May instead nga raman. 2,000 nga from the CPD forum nga declare kon Well. 1,000 CPD fee. May Kasi raman hindi daytan. dati online nga programin kay in-check ko ti admin ko. Ma'am, kasi ti prevailing cost, kasi ti feedback ti field na nga to na, di 2,000 ko na. Dagiti ti prevailing cost, 100 pesos per hour ko na. Per credit unit ko na na. Kaya tinaala nga credit unit lang yung ti PRC kaya 10 credit units. Okay. Kaya no 100 pesos per credit unit times 10, so nga So, 1,000 CPD fee. Ma'am, is there still this existing Ilocos Sur Teachers Association? Adapela Kasi no, the right to, Yung lang nga si mutual Kating ko na mabalin bigay, nga ag-request, kanti po diputado tayo, pati pa iti Ilocos Sur Teachers Association, they can come up with, it's like a lobby group to request or appeal for support on the professionalization when dati training, dati mestra, or dati continuous professional development da,
Kanya po congressman tayo when the other sectors of society, ano dagiti apong politiko ken local chief executive. Perhaps that would be good. We do a concerted effort. Nya, ma'am. Ag panawagan taman laeng Marjo Yes, niya idi CPD forum ada na organize tayo nga Best Maestra Right. Association. Yes. Ag panawagan tayo man kadagiti oficiales ti Best Maestra Association nga na-organize kaninindakan ni Ma'am Marjo idi Wait. December 2019. No, I was just representing the good congressman, ma'am. Romel Well, Gallardo, malagip ko. please. Kasi ang instruction ko idi anak ko ket numabaling man laeng nga garamit ti proposal nga ipantayo ken nikong kun nakikita. No association ti magna napigpig sa laeng. Exactly. So, pati kaya niya po, congressman tayo, regiti farmers, kada fisher folks, na siya, no, grupo, when asosasyon, iti mga ramid ti resolution, tanat pimpintas nga, iso ti request na, karigiti, nga mangala iti pondo para kadakwada. Narigriga na individual nag-request iti funding assistance. That's very So good. nga from here agad ag panawagan na nimi-try punto mga kulitenen ni Romel. Kasi in-advise ni Romel idin na Iso ka di president. Yeah. Yes. Imay balay na minsan anak ko iwaragawag mo at iti district meeting yo kuna kanya na. Kano mabalin dito iaramid nga proposal ag tulungan na nga mang-endorse ken ni ni congressman at no napigpig sa amin lang nga siya nga memesak kuna kanya. Right. Nya ko na. Inja ka mo ake wen me nga wen kanya. Haan ta dati lockdown, dati sitwasyon Siguro. tayo, narigat tayo pa nagmi-meeting, no, haan nga it is via Zoom or Skype or sa tiriga whatever. na tata Marjo, everybody, every teacher ko na dagaro dagyo masag dagyo memang chotor medya apok ake. Mambi si aming nga ministra, iba ka ke ampel nga data priority tayo nagadobra tayo writing ti module printing ko na damay. Well, ado ti pa kumikuman, nagiti po nga memestra. That time, there was a point recently nga i-ready dan ti sa eskwela para iti face-to-face learning. Ibaganda pa nga the dry run, then suddenly, niya po presidente kinunana nga awan pa iti face-to-face learning. So nga niya po secretary ti Department of Education, agit masapol met na hold it. Kunana met karigito nga apo nga administrators or superintendents iti is eskwela. So nga, dahil dry run dan, napukaw manen, ang subliman ng balin nga, nga kaslatay, modular iti system of learning. So nga, siguro dahil pa iti priority da, Ma'am Susan, eventually, met nga ta, nga intunon to dan face-to-face, ay ket masurot met laing dagitay, arapaap tayo, tiday to'y best maestra. Meantime, we come up with our proposal. Bintay men ake tulungan da nga mangkulit-kulit ken nga mangkulit-kulit ken ni hapo deputy speaker rin. Anyway, adami proposal nga gigaman tayo. Yes, you can resubmit that, ma'am. Ma'am, alain mi garuden iti last message mo, nag-set ko man, nabaybayag na iti programa tayo, but we are only holding it for 1 hour and a half. Iso nga, alan min, timawudi nga mensahe, Ma'am Susan Refuerzo. 1 hour. Okay. So 1 hour is so nga, short 1 pala. hour. Thank you so much, Marjo. Yes. The management ti kay Kapsat Channel, Trabaho ken Serbisyo, agyaman ag-unay, it is an honor and privilege nga naimbitaran na kakabsat ng may nakipagsarsarita ken ti management mismo. Kaya talabi alayo mi man ti dito nga gundaway nga through on behalf of the teachers, Apo Deputy Speaker, Sir DV, I know you love the teachers and the teaching force. I know how you love the Best Maestra program. This is your legacy, sir. Ikaw ang author, ikaw ang father. Please support it. Continue to support it. Dati pala tinakita nga program nga talaga nga highly sustained. Imagine 1996. From 1996 to date. It started from a small beginning. Ngayon, andito na tayo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Susan Refuerzo. Sapay kumata min bitaranda kan tumanen if you relaunch or revisit again our Best Maestra program in the province of Ilocos Sur. We are looking forward. Itinabaran tumanen nga diskusyon tayo, may panggep. Iti pagsayaatan, dagiti apo nga may mestra. No mestra ko na, that's very general already. May raman na dagiti may mestro. Yeah. Thank you very much, Ma'am Susan. Kastamit kada kayo, kakabsat.
nga nakipagtaktakunay na nagdingdingeg ken nagbuya kada ito yung programa tayo. Kada iti sponsors and friends of Kabsat Channel, thank you very much kenda kayong supporters mati dito yung episode or segment tayo. Trabaho ken serbisyo. Thank you agyaman kami amin na imbag na orasyo, na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. See you again next Tuesday. And it will be very surprising. Ay imbitaran tayo ito, dagiti po nga local government o LGU chief, local chief executives tayo na imbag na oras tayo amin ako. Yes.